إذا اليوم إن شاء الله نشوفوا حصة ديال لا CAO la conception assistée par ordinateur اللي عندكم في البروغرام هذا العام. دونك بالنسبة للتلاميذ ديال بروميير اني بروميير اني كيديروا CAO والدوزيام اني كيديروا الإفا. فربما نحاولوا نفرقوا شنو هو ما بيناتهم تكون عندكم فكرة فشنو هي CAO. Qu'est-ce qu'on veut dire par la CAO? Comme vous le constatez, la CAO, donc, c'est une abréviation de C, conception, A, assistée par ordinateur. La FAO, c'est la fabrication assistée par ordinateur. Donc, vous avez ce programme qui est partagé en deux, la CAO pour la première année, la FAO pour la deuxième année. Et ça se complète. Pour faire la FAO, il faut dire la CAO. D'accord? Alors, la CAO, c'est quoi alors? La CAO, donc, c'est bien sûr la conception. Qu'est-ce qu'on veut dire par la conception? La conception, c'est l'objet d'étudier un produit, de définir à partir de sa fonction quel est son volume, les dimensions d'ILO, les choix de la matière, etc. Donc la conception, je cherche à résoudre un problème de conception en apportant des solutions. C'est-à-dire, ملي كنديروا la conception ديال un produit, فماشي عا كنمشيو لا فورم وكنديروا الديسان، راه حنا سي فري on fait du dessin, mais les formes qu'on définit ديك la pièce, ce sont des formes عندهم علاقة مع la fonction. Donc fonctionnel. كذلك les dimensions، كنحددوا les dimensions اللي عندهم علاقة مع la fonction fonctionnelle. Ou la matière, on fait une étude sur la matière, donc خصنا نختاروا la matière اللي كتناسب البرودوي على حساب la fonction ديالو. Alors la conception, ماشي هي الديسان فقط. C'est vrai, on commence par le dessin ou كنمشيو بعيد. Donc la conception مهمة بزاف في l'étude ديال في cycle de vie ديال une pièce كما هاد السمية راه كتعرفوها cycle de vie ديال la pièce. Alors, pour la conception, on a besoin d'étudier, donc la forme de la pièce, dessiner la pièce. Avant, on dessine donc sur des tables traçantes. Donc, on avait de bons dessinateurs, mais comme vous pouvez le deviner, lorsque la pièce devient complexe, qu'est-ce qu'on veut dire par une pièce complexe? Une pièce qui comporte plusieurs formes. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on a besoin d'un outil. Donc l'outil, ce sera donc l'ordinateur. Donc je fais la conception assistée par ordinateur. Donc l'ordinateur devient l'outil qui va nous aider à faire ce dessin, c'est-à-dire à accomplir le travail de la conception. C'est un travail très complexe. Alors l'outil qui m'a donné est l'ordinateur, donc conception assistée par ordinateur, à l'aide d'un outil, qui est le logiciel. Donc ce logiciel est là. اللي غادي نخدموا به في البيسي. دونك البيسي سي اون ماشين نورمالمون سي اللوجيسيال هو اللي مهم اللي هو كتعرفوا دونك سوليد ووركس فايت خدمتوا به هو الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله سوليد ووركس. اذا سوليد ووركس سي كوا؟ سي ان لوجيسيال دو كونسيبسيون qui va nous aider à accomplir cette tâche de conception. Il y a autre chose aussi qu'on doit savoir, c'est que en plus de la conception, les ممكن تخيلوها donc concevoir un produit في la forme ديالو في les dimensions ديالو في la matière ديالو كنمشيو بعيد يمكن لكم تخيلوا un petit ensemble, donc un petit ensemble qui peut se constituer de maintenant 5 pièces. Enfin, on va faire l'étude ديال les 5 pièces et ce qui est très important, on va les assembler. Donc on fait l'assemblage toujours à l'aide de l'ordinateur, c'est-à-dire à l'aide du logiciel, donc on va dire un assemblage. Et ça, c'est très important. L'assemblage, sans logiciel, c'était très, très fatigant. Alors, l'assemblage, donc, quand je mets le produit d'IELI, c'est ce qu'on appelle un dessin d'ensemble. Plus de cela, on fait la simulation. La simulation, elle est très importante. C'est quoi la simulation? On va simuler à l'aide de l'outil informatique le logiciel d'IELIUM, on va simuler la fonction de ce produit, c'est-à-dire l'animer avec des conditions qui sont offertes par le logiciel dans un milieu virtuel. Le milieu virtuel, les conditions virtuelles,
comme si c'est vrai, c'est-à-dire كنجيبوا كاع لي كونديسيون اللي غيخدم فيهم هذاك البرودوي كنوفروهم كوم سي سي فري بحال كنخدموا البرودوي ريالمون. يمكن لكم تخيلوا دونك في هاد لا سيميلاسيون على l'aide du logiciel toujours sur le PC كيمكن لينا دونك نشوفوا شنو يمكن لكم تخيلوا تصاوب هاد البرودوي يمكن لك تخيل هذاك البرودوي une voiture une moto autre chose. Donc lorsque je simule هذاك البرودوي à l'aide de mon outil كنشوف est-ce qu'il travaille correctement كنشوف شنو هما لي بروبليم اللي عنده. يمكن ليا دونك الا كاين دي بروبليم شفتهم نرجع ونقلب على دي سوليسيون ندير دي موديفيكاسيون وهادشي كله فين في البيسي باقي ما وصلتش لا برودكسيون. كتشوفوا الفرق لان كل ما كانش عندنا هذا اللوجيسيال وكما كان نيت افون كانوا الناس الدومين ديالنا ملي كيصاوبوا ان برودوي كيديروا ان بروتوتيب ايوا نديروا ليتويد كامله وما عارفين والو حتى نصاوبوا البروتوتيب ونديروا لي ديزيسي عاد باش نشوفوا اسكو سي بون. يمكن لكم تخيلوا لو طون يمكن لكم تخيلوا لا بيرت دو لارجون اللي كاينه تمايا. دونك فريمون هاد لي زوتي اللي عندنا دابا بهاد لافونتاج اللي عندهم اللي شنو هو لا سيميلاسيون. لا سيميلاسيون فتحت لنا واحد الافاق كبيره ومكناتنا باش نعودوا نديروا ان ترافاي دو كاليتي. داكور دونك جيسبر رابيدمون عطيتكم فكره على السي او. دونك كما قلنا جو رابيل c'est une conception assistée par ordinateur. L'outil ديالها اللي عندكم في البروغرام هو SolidWorks. طبعا كاينين d'autres logiciels qu'on peut donc trouver exemple Katia اللي هو très répandu كيخدموا به الشركات et autres logiciels. المهم هذا c'est un logiciel exemple من اللي غادي تخدموا به فغتكون خدمتي بان لوجيسيال ديال السي او. داكور لاني بروشين غادي تخدم بان لوجيسيال ديال الاف او. لا اف او سي اف لا فابريكاسيون اسيستي بار اورديناتور. الوغ من لا كونسيبسيون ملي كنكونوا سالينا مع لا كونسيبسيون كملناها عندنا لو دوسي ديالنا اللي كيدخل في سكون ابيلو كيتشارج كندوزو لا فابريكاسيون تاع هي سي ان بروبليم فو ايتيلي توت لي زيتاب نيسيسير بور برودوير هذاك البرودوي ديالنا. يمكن لكم تخيلوا يعني بوكو ترافاي راه بديتو كتشوفوا كذلك هذا العام كاين شي حاجه كتشوفوها في بروميير اني شي حاجه تشوفوها في دوزيام اني. اكزومبل هذا العام عندكم لافون برودوي ديتود فابريكاسيون لا غام اللي كنسميوها لا غام. فلا غام كنديروا ليتود ديالها باش نعرفوا البروسيدي ديال لا بيس. هاد لا بيس من غدوز واش تورناج فريزاج بيرساج كذا. اوكي الوغ جا الاف او حتى هو كيدير لينا دونك يعاوننا à l'aide d'un logiciel بحال هذا SolidWorks un autre logiciel ديال اف او باش كنديروا ليتويد ديال هاد لا برودكسيون جو رابيل لا اف او لا فابريكاسيون وكنديروا حتى هو فيه سيميلاسيون وكنشوفوا لي زيناج. جو ريبيت واحد لو مو قلتو قبيله ديال فيرتويال سي تري امبورطون اي je constate si c'est bon je continue si c'est pas bon je modifie فين في البيسي. دونك كلكم تخيلوا سي تري امبورطون هاد لي لوجيسيال كاملين اللي عندنا دابا لا في السي او ولا في الاف او ils sont d'une grande importance. جو ريبيت انه بهاد لا سيميلاسيون كيمكنونا باش نديروا ان ترافاي شنو دو كاليتي. سي بون اذا ندوزو على بركه الله ونتعرفوا عليه من خلال هاد البريزونطاسيون سامبل اللي غنشوفوا فيها كيلكو زيليمون يعني دو باز اللي كتبدا بهم ضروري تعرفهم في اي بدايه في الخدمه ديال بهذا اللوجيسيال هذا. وممكن من بعد نمشيو بعيد لانه من بعد ضروري ما نديروا دي سيونس ديال ليكزارسيس باش يمكن لينا نمشيو بعيد. اذا على بركه الله. Alors, initiation, donc, comme vous avez le titre, initiation, on va essayer de vous donner les bases nécessaires, quelques bases nécessaires. Mais chez Kulchi, on ne peut pas tout faire, il faut vraiment du temps. Alors, c'est un logiciel de conception, qui m'a dit, le logiciel qui m'a dit, les dessins, il va nous permettre, à partir de dessins de 2D, de dessiner, de voir sur l'écran la pièce en 3D, yani ندوزو volume. Et ça c'est très important لأن ملي كتشوف la pièce en 3D كتشوفها مزيان كدير لها ليتود مزيان إذا كيمكن لك تخدمها مزيان.
دونك نشوفوا الدوكيمون الثاني. دونك ديماراج ديال سوليد ووركس. ملي غادي تحلوا سوليد ووركس كتعطي تطلع هاد لاباج هادي كيعطيك واحد لو موني سي ان شوا اي فو شوازير كيسكو فو فولي فير. من خلال هاد الشوا غتاخذ نيت فكره على اشنو كيقدم لك هاد اللوجيسيال هاد لوتي هذا انفورماتيك. فيمكن لك دونك كما كتلاحظوا في الاول بيس سيتادير بغيت نديسيني ان بيس داكا. دونك غتكليكي على لا بروميير فيغور تمايا ولا ليكون ودول. الثاني كما يمكن لكم تلاحظوا اسامبلاج، يعني يمكن ليا نجمع لونسوم ديال لي بيس اللي عندي كاملين دون لو بيت باش نشوف لونسوم كيفاش داير ودون لو بيت باش ندير سيميلاسيون. ثلاثه ميزون باج. دونك ميزون باج سيتادير غيعطيك لا ميزون باج اللي عرفتوها في الديسان. دونك يعني غادي يخرج لك يحط لك لي فيو اللي انت بغيتي كي فوز انتريس، vue de face, vue de droite, vue de gauche, vue de dessus, et une perspective si c'est possible. Donc là, vous avez un choix à faire. Alors, l'exemple هنايا يمكن لنا نشوفوا comment on va commencer à réaliser une pièce prismatique. Donc une pièce prismatique كما كتلاحظوا. Donc غادي ملي غادي نحل الميرو ديال اللوجيسيال ديالي غيطلع لي واحد المنيو داكور، وخصني نختار واحد لو بلان اللي غنخدم به. كما كتلاحظوا كيبروبوزي لك دي بلان واش باغي تخدم في الفيد في البلان دو فاس دو غوش دو دروات او اوتر. الو كنبداو بور رياليزي اون بيس بريزماتيك في لو بلان دو فاس. ملي كترياليزيه كدوز لدي زوتي اللي هما كي فا فو بروبوزي هنايا دي زوتي بور سكون ابل ليسكيس. دونك هذا لو مو غيعود مهم اللي غتكون خدام نتايا في السي او. Alors, il y a plusieurs méthodes. بحال دابا هنا كتشوفوا الدوكيمون جو بو شوازير ريكتانغل دو بال. اللي ما بغاش يختار ريكتانغل يمكن ليه يطراسيه لين بار لين ها شويه غادي تكون طويله طريقه شويه. اذا هنا ناخذوا ريكتانغل ونبداو من لوريجين كما كتلاحظوا. دونك غتلقى في ليكرون ديالك كاين واحد لوريجين تبدا منه. هذه سيت اون ميثود. كاينين نوت ميثود يمكن لك تخلي لوريجين هنايا الوسط وتراسي الريكتونغ ديالك، ولكن خصك تحرص على انه من بعد هذاك لوريجين اللي هو غيعود السونتر ديال لا بيس ديالك من بعد وممكن تستغلو في حوايج اخرى كتجيبو في لو سون. يعني خصك تكوطيه سينو كتخليه هنا في الاول. دونك عندكم جوج ديال لي ميثود هنا فوزافي لو شوا. الوغ في لاباج الاولى شفتوا بان تراسينا ريكتونغل. طبعا ما نساوش لا كوتاسيون. دونك لا كوتاسيون كتكليكي على كوتاسيون انتيليجونت كما كتلاحظوا هنايا كيطلع لك واحد المنيو تما حداك. دونك فريمون سي تري فاسيل. كما كتلاحظوا كاينه اون فونيتر كتعمرها بلي ديمونسيون اللي عندك. خاصك غير تعرف تخدم بلا سوري. سي تري امبورطون هنايا ليتيليزاسيون ديال لا سوري. الوغ كنديفيني لي كود اللي عندي suivant la longueur, suivant la largeur. وما ننساوش دائما je peux donc يعني enregistrer le travail ديالي par une validation هنايا. je clique sur OK. On continue. Alors après avoir déterminé les dimensions ديال rectangle ديالك de base غندوزو دابا l'étape importante c'est-à-dire 3D. بغيت donc la pièce ترجع فوليميك نعطيها الفوليوم ديالها وهذا هو باش كيمتاز هاد اللوجيسيال هذا. الوغ سي تري سامبل. عندك بوكو دو فونكسيون يمكن لكم ملي الى حليتوا البيرو كيطلعوا لكم دي فونكسيون دو باز. لا فونكسيون هنا باغ اكسكلوزيون اللي تري امبورطونت لا كتكليكي عليها كيعطيك واحد المنيو. دونك هنا انت باغي الفوليوم دونك هو كيتبعك كيعطيك شنو بغيتي في ليبيسور ديالها داكور كتفاليديه في المنيو اللي عندك صافي. لا بيس كما كتلاحظوا كتعود عندها الشكل ديال 3D بلي ديمونسيون اللي عطيتوها نتوما. الا بغيتي تبدل سيتادير موديفيكاسيون سي تري سامبل. غادي ترجع للكوتاسيون تموديفي اي فوز اوبتوني واحد الفوليوم واحد اخر. وما ننساوش سي تري امبورطون ملي تسالي دائما ما تنساش تسجل لو طرافاي ديالك سي تري امبورطون. الوغ شفنا اكزامبل وغنشوفوا نوريو لكم في البيسي وهذا هو النوع ديال التمرينات اللي كيبدا بهم اي ديبيتون.
Oui, et ça se répète. في اي بياس انت غادي دير هذا الشيء، ça se répète. دابا بياس سيلندريك. Alors pour une pièce cylindrique, donc عندكم تقريبا جوج ديال لي ميثود. دونك غنشوفوا لا ميثود الاولى. لا ميثود الاولى كما كتلاحظوا هنا توجور لاحظوا شنو كاين في الاول شوا ديال لا فيو. الا بغيتي تخدم بهاد لا ميثود خصك تختار لا فيو دو دروات. دونك غادي تخيل اون بياس سيلندريك بحال هكا. دونك في لا فاس ديالها كنشوفها في لا لونغور دو دروات كنشوف لا سيكسيون سيركولير. داكشي علاش غادي نبداو بفيو دو دروات. دونك كنعزل فيو دو دروات ومن بعد كنتراسي اون سيركل طبعا كما قلنا كاينين دي زوتي دي سكيس كتمشي لهم في لابار اللي عندك تمايا كتعزل سيركل كيكونوا ادروات ولا يكونوا الفوق وكتجي عند لو سونتر فو تيغي لا سوري داكور وتوقف لا سوري على حساب الشكل اللي بغيتي ولا كوتاسيون غديرها من بعد شي دير سيركل صغيره ولا ديرها كبيره ماشي مشكل لانه انت عزلتي لا فورم ولا كوتاسيون كتجي من بعد. اذا لا كوتاسيون كتعطيها لو ديامتر ديالها داكور. ولا كانت هاد السيركل كانت وسط ان ريكتانجل ما نساوش نعطيو لا بوزيسيون دي زاكس. دائما ما تنساوش هاد القضيه وغنشوفوها في دي زيكزارسيس من بعد ان شاء الله انه بور شاك فورم سيركولير ضروري ما نبوزيسيوني لي زاكس دون دو بلون. فوالا دونك هذه لا ميثود الاولى. دونك باقي ما كملناهاش. دونك اون فوا كندير السيركل ديالي دو باز روغاردي دابا غنستعمل واحد لا فونكسيون. دونك كيما كطلع جو فاليد ومن بعد كنستعمل لا فونكسيون بار اكستروزيون وكيطلع عندي لا بياس الفوليوم ديالها ان سيلندر داكور. سي تري سامبل يعني كيما درنا قبيله بالنسبه ان بياس بريزماتيك خدينا كوم فورم دو باز ريكتانغل ومن بعد درنا ليه ليكستروزيون. بالنسبه لي بياس سيلندريك خدينا ان فورم سيركولير ومن بعد درنا ليكستروزيون داكور. غادي تشوفوا بان كاينه اون اوتر ميثود بالنسبه لي فورم سيلندريك اللي تري انتريسونت كنستغلوها في حوايج اخرى. الوغ روغاردي غادي نتراسي اشنو لاستيس كتراسي لا مواتي ديال لا بياس لا مواتي كوم فو فوي ايسي غادي ولكن ماشي بريكتانغل غتتراسي غتاخذ لين وكتبع من ابارتير دو لوريجين كتتراسي ريكتانغل داكور. مي اشنو كاين هنايا غتراسي هنايا لا مواتي. الا نتايا باغي دير ان سيلندر دو 80 بحال في الاول اللي عندنا لاحظوا معايا 80 حيت بغيت ان سيلندر دو 80 رسمت سيركل ديال شحال 80 داكور. دابا حيت باغي ندير لا ميثود الثانيه اللي هي شنو لاستيس ديالها غادي نرسم غير لا مواتي وغادي نخدم بواحد لا فونكسيون دو ريفوليسيون وغتعطيني لا ماتيير تكمل ليا ديك لا ماتيير اللي غادي تدور اوتور دان ناكس داكور. وهذه ربما الا كنتو كتسمعوا كاسكو اون بياس سيلندريك بالنسبه لنا حنايا في الدومين ديالنا اون بياس سيلندريك كنقول سي اون بياس دو ريفوليسيون سيلندريك سيتادير عندي لا ماتيير كي تورن اوتور دان ناكس. ولا كنقولوا مثلا في الشريطاج كنقول جينيراسيون دون سيرفاس سيلندريك جينيراسيون لوتي كتيزوني كتجينيري اون سيرفاس سيلندريك اوتور دان ناكس وداك لاكس كيكون مهم. سي بريسك لا ميم شوز. هاد لاكس هذا هو اللي غيعود لاكس ديال لا بياس غادي تشوفوا دابا من بعد. دونك لاحظوا دونك رسمت لا مواتي ديال لا بياس كنمشي لاكس هنايا كنكليكي اكس دو ريفوليسيون تيما بالمنيو لان ملي غادي نطلب ديك لا فونكسيون باغ ريفوليسيون سيلندريك كتشوفوا الشكل ديالها كي داير سميتها دونك بوستاج افيك ريفوليسيون داكور ريفوليسيون. لاحظوا يلاه قلتها لكم دابا حنا كنطقوا بهذه الكلمه اللي قلت دابا عندنا دي بياس دو ريفوليسيون سيلندريك او بيان دي بياس دو ريفوليسيون كونيك. بيان الوغ كنكليكي على لاكس كما كتشوفوا لا فلاش لين 4 اوتوماتيكمون لا بياس كتعود سيلندريك داكور. دونك هذه اون اوتر ميثود اللي تري انتريسونت هاد لا ميثود لانها غيمكن لينا نصاوبوا دي فورم وحدين اخرين. اكزامبل هنا سفير. Donc pour une sphère, c'est la même chose. Regardez, pour une pièce sphérique, غنرسم cercle شنو باغي على مواتي. هنا
باش تخدم بديك لا فونكسيون غادي تولفوها دابا. الا بغيت نخدم بديك لا فونكسيون خاصني لا مواتي وناخذ لاكس ديالي هنا. الوغ تراسيت سيركل، غنطراسي واحد لا لين هنايا، غنسيبريمي لو ريست اللي ما بغيتوش، وغيعود عندي هذا هو لاكس ديال لا بيس ديالي. لاحظ معايا دونك هنايا بوغ إليميني غتلقى هاد لوتي. طبعا انا جو فوز انفيت الى انستاليتو اللوجيسيال عندكم. في الاول راه غتاخذ واحد الفتره باش تعرف على البيرو ديالك، كاع دوك لي زيكول اللي كاين تما لي فونكسيون خاصك في الاول يلا تخدم بهم وتقرا تو سكي تيكري في لي تيتوريال باش تفهموا مزيان، باش تتعلم تخدم بهم مزيان. او جو كونتيني هنايا. دونك كيما قلنا كتحيد لا مواتي خليتي لاكس، اي ومن بعد سي تري سامبل كيما درنا قبيله، كتكليكي على لاكس، سي ان اكس دو ريفوليسيون وكيعطيك السفير ديالك. داكور، دونك سي تري سامبل اي سي تري امبورطون. لاحظوا نفس لاستيس غنديروها بور اوبتونيغ ان كون. فوالا دونك هنا يلي سامبليفي هذا لو دوكيمون في انه شفنا لا ميثود. دونك فهمنا. دونك كنرسم ان تريونغل هاو كيما كتلاحظوا افيك دي لين، كناخذ لاكس ديالي ونختاروا هو لاكس دو ريفوليسيون وندور صافي نابليكي نورك على لا فونكسيون ديال البوساج افيك ريفوليسيون ويعطينا لا فورم. طبعا هادشي ملي كنديروه في القسم مع التلاميذ كنعطيهم واحد شويه دو لا ليبرتي، كيعودوا او ليو دو بروندر سيت اكس لا كياخذ هذا وكتخرج ليه دي فورم توجور. اوكي فوالا دونك هادو سو سون دي فونكسيون. علاش درناهم هنايا؟ سو سون دي فونكسيون اليمونتير غتبقى دائما تخدم بهم. دونك خصك تميتريزيهم داكور وتبدا تعرف تستعملهم بور توت تيب دو بيس. بقات لينا هنايا اخر حاجه هو لوسكون فو انلوفي لا ماتيير. شفنا ملي بغينا نصاوبوا لي زوتر بيس بريزماتيك ولا سيلندريك بحال نقولوا لنا اوغمونتي لو فوليوم، انا ابورتي دو لا ماتيير اللي بغيت. دابا لا، دابا جو فو انلوفي لا ماتيير، وهذه فونكسيون تري امبورطونت غتعودوا تستعملوها بزاف. مثلا هنا ليكزومبل اللي عندكم بور رياليزي ان ترو ان بيرساج. يمكن لك تخيل عندكم بوكو دو بيس في لا ميكانيك فيهم كاين دي غينور، كاين دي فورم على شكل دون، كاين بوكو لي زيكزامبل سون انورم. دونك هاد لا فونكسيون اللي تري امبورطونت خاصنا نخدموها. هي حتى هي سي تري سامبل. دونك كناخذ لا بيس ديالي، هو خصني نعرف نعزل لا فاس اللي انا غندير فيها اونليفمون ديال لا ماتيير، هي اللي كتشوفوها هنا بالخضر. وهاد هنا ملي كتخدم هاد لا فاس يفو توجور لومني يعني باراليل على ليكرون ديالك، يعني اون فاس معاك. هادي سي تري امبورطون خصكم تشوفوها في لابليكاسيون. الا ما درتيش بحال هكا ما غاديش تحصل على لونليفمون دو ماتيير في لا فاس اللي بغيتي. دائما لا فاس اللي غتحيد منه لا ماتيير كيعود هو لا فاس ديال ليكرون ديالك. ماشي انت باغي تحيد لا ماتيير بلا فاس دو دروات ولا دو غوش تخلي دو لوتر كوتي، لا تجيب ديك لا فاس عندك اون فاس معاك. لو ريست سي تري سامبل. اون فوا كان سيليكسيوني لا فورم ا اونلوفي، لان تخيل هاد لا فورم هادي هنا درناها سيركولير، يمكن لك تخيل دير ان تريانغل. دونك غادي دير اونليفمون دو ماتيير على شكل تريانغل وتمشي سي بوسيبل. الوغ لا ميثود هي شنو؟ ريغاردي دونك اون سيليكسيون ومن بعد كنمشي لونليفمون. هي هنايا دونك هادي فونكسيون واحده اخرى اونليفمون دو ماتيير داكور. كنكليكي عليها وكتحيد لا ماتيير، كتعود لا بيس كيما كنقولوا كروز، ما بقاتش بلان، عادت كروز لان هنا جي اونليفي لا ماتيير. فوالا الوغ وجدنا لكم هنايا بعض لي زيكزارسيس اللي بغيتو ديرو في انتظار نديرو دي سيونس ديال لابليكاسيون. ملي دابا وقفنا عند هذه روغاردي هذا لو ديسان هذا. دونك لاحظوا يلا شرحنا دابا واش عارفين لا ميثود ديال. دونك روغاردي لا بيس كيفاش دايره في الشكل ديالها. دونك وفي لا كرياسيون سي تري سامبل. روغاردي دونك شفتوا مزيان. دونك كنسيليكسيوني لا فورم اون جينيرال، كندير لاكس دو ريفوليسيون وغادي نخدم باللا فونكسيون تاع ريفوليسيون. نشوفوها في واحد لو ديسان. نخليكم الى عندكم اون ابليكاسيون يعني عندكم لوجيسيال تخدموا هذا الشيء هذا، ولا في لا سيونس ديال لي زيكزارسيس نديرو شي نديرو دوطخ بياس ونديرو لهم لاسامبلاج ان شاء الله. الوغ ها هي لا بياس اللي درت لكم عليها. دونك كاين بوكو دو شوز ا ديكوفرير. دونك هنا
je vous invite à découvrir les fonctions في اللوجيسيال. يمكن لكم تشريوا لي لوجيسيال وتانستاليهم، سي با كي شوز دو ديفيسيل. انا بغيت نوقف عند هذه حيت دابا نكملوا بها الشرح. دونك لاحظوا، دونك تراسيت لا سيكسيون ديالي، اختاريت لاكس اللي كتشوفوا هنا لين دو كونستركسيون، داكور، ومن بعد مشيت لا فونكسيون باغ ريفوليسيون لي و لو ريست دوفيان تري تري سامبل. فوالا. الوغ هنا كاين دي هنا الير كاين دي كونترانت اللي خصكم تشوفوهم ان شاء الله. يلا جيسبيغ هاد لا ديمونستراسيون تكون فاتكم. جو ريبيت، راه سو ني كو initiation pas plus. Alors le reste inchallah كنوعدكم ديروا في des applications, c'est-à-dire des exercices. Merci. Alors lorsqu'on ouvre notre logiciel, la première page d'accueil est celle-là que vous voyez. Donc on vous propose une représentation 3D ou bien un assemblage, ce qu'ils appellent une composition 3D de pièces, c'est ce qu'on appelle assemblage, ou bien une mise en plan. Alors bien sûr, on veut créer pièce, donc on choisit le premier icône. OK, voilà. Et on commence. Alors, comme vous constatez ici, il y a donc des icônes dont vous allez prendre connaissance au fur et à mesure que vous vous exercez. Mais on va les faire passer rapidement lorsque vous voulez ouvrir un fichier ou bien le fermer. L'affichage, les insertions, les outils, c'est très important. C'est ici que vous allez prendre vos outils d'esquisse, d'accord, et autres. Ici, c'est très important, c'est pour choisir la représentation que vous voulez, vue de droite, vue de gauche, vue de face, etc. Tout ça, à travers l'exercice, vous allez donc prendre connaissance de ces fonctions-là. Alors, on veut commencer rapidement pour ne pas perdre de temps. Alors là, avant tout, on choisit le plan de travail. Donc, plan de face, ou bien plan dessus, ou bien plan de droite. Dans notre cas, on va prendre le plan de face. Voilà. Il s'agit de réaliser un rectangle, comme vous l'avez constaté, un rectangle de 100 x 40. Alors, je cherche mes outils d'esquisse, ici, entité d'esquisse, voilà. Je peux donc tracer mon rectangle ligne, ou bien avec rectangle. Donc le rectangle, c'est mieux pour gagner du temps. Donc je clique sur rectangle. Et là, je commence par mon origine. C'est très important. Vous allez donc savoir pourquoi par la suite. Donc toujours on commence par l'origine. Voilà. Je tire la souris, comme ça, et j'ai mon rectangle. Alors le rectangle, il est dessiné, d'accord. Maintenant, il faut donc le coter. Il faut passer à la cotation. Donc là, vous voyez, cotation intelligence. Je clique, voilà. Et c'est très simple. Je clique sur une arête, voilà, et j'ai ma cotation. Là, je donne les dimensions nécessaires. Exemple ici, donc, c'est 100. Voilà. Et je valide. N'oubliez pas de valider. Alors, 100 x 40. Voilà. Modification. 40. Je valide. Voilà. Donc j'ai mon esquisse qui est finie, je la valide. N'oubliez pas de valider toujours, c'est-à-dire donner le OK de votre esquisse. Voilà. Maintenant, je passe à la partie volumique. Il faut rendre ce dessin, comme vous le constatez, en 2D à une forme volumique en 3D. Pour cela, on passe à les fonctions. Alors, comme vous constatez ici, fonction bossage extrusion, je clique dessus et voilà, j'ai mon plan de travail. Là, vous avez sur cet arbre-là des paramètres que vous allez donc prendre l'habitude à remplir au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Là, vous pouvez changer le sens de l'extrusion, c'est-à-dire il vous donne la matière, création de la pièce, et là, votre profondeur. Alors la profondeur de la pièce, je crois, c'est une profondeur de 20. Voilà, 20. Si vous voulez plus, vous pouvez ajouter. Sinon, donc, on va rester sur 20. Soit vous utilisez ce curseur, soit vous le frappez sur votre clavier. D'accord? Alors, une fois cela est fait, vous avez vu donc votre pièce, elle est déjà créée, mais il ne faut pas oublier de valider. Voilà. Donc ma pièce, elle est créée, donc vous voyez c'est très simple. Donc je peux
donc continuer, l'enregistrer ou faire des modifications. D'accord? Alors sur cette pièce-là, en utilisant alors d'autres fonctions, je peux profiter de cet exercice-là et utiliser cette fonction. Constatez, là, à chaque fois que vous posez la souris à côté de d'une fonction, vous pouvez lire le nom. Comme ça, vous allez donc les apprendre. Enlèvement de matière extrusée. Donc, avant de l'utiliser, il faut donc faire choisir la forme de l'extrusion. Alors, je choisis un plan. Regardez, je veux travailler sur cette face. Donc, vous voyez la couleur, il s'est changé, c'est en vert. Je vais la mettre en face de moi, voilà. Et je choisis le plan de travail, voilà, plan de face. Là, je peux donc tracer mon esquisse. Je peux choisir n'importe quoi que je veux. Exemple qui sera donc clair, un cercle. Donc, cercle, voilà. Donc, nous avons utilisé ensemble maintenant cercle. Je choisis un cercle au hasard, rien que pour vous montrer, par exemple, voilà. D'accord? Et je passe directement à la fonction enlèvement de matière, voilà. Je peux retourner la pièce comme ça pour voir, d'accord? Ou bien vous pouvez avoir l'habitude de toujours, voilà, revenir en isométrique comme ça, ouais. Donc il est bien positionné, on peut voir notre travail d'une façon plus claire. Alors comme vous voyez, déjà je vois comment va être l'enlèvement de matière. Donc si cela me convient, je continue. Si cela ne me convient pas, par exemple, si c'était comme ça, hein, ça ne me convient pas, je peux donc changer, voilà. Alors une fois cela est correct, je peux donc valider mon travail comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je peux donc faire retourner la pièce, voilà, comme je veux, d'accord. Et ou bien utiliser ces fonctions-là, c'est très simple. Voilà. Donc là, rappel, on a utilisé une fonction, celle-là, enlèvement de matière. D'accord? Bien. Alors on continue toujours. Donc celle-là, elle est faite. Donc je peux donc, c'est pas la peine de l'enregistrer. Je peux donc créer une autre. Alors, le deuxième exemple que vous avez sur votre première partie de cours, c'est la création de pièces cylindriques. Alors, une pièce cylindrique, comme sur le cours, il faut choisir donc une vue de droite, comme ça, l'amener parallèle au plan de travail, pardon. Là, je peux donc une pièce cylindrique, donc la section est circulaire, je choisis parmi l'outil, comme ça. Nous l'avons déjà fait lors du dernier exercice, c'est quoi? C'est cercle. Voilà. Je prends un cercle, voilà. Sur votre cours, c'est un cercle de diamètre 80, il faut coter. Voilà. Cotation, 80. Et je valide, toujours. Voilà. Alors je passe à la fonction maintenant par extrusion. Voilà. Je peux changer le sens. Voilà. Et je donne la longueur que je veux. Nous avons un diamètre de 80 fois 120 sur votre cours. Voilà. Et je valide. C'est très important. Voilà. Ainsi, j'ai ma pièce, comme vous le voyez là. Je peux donc zoomer au mieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Zoomer au mieux. Là, c'est écrit. Regarde. Lorsque vous posez la souris, vous pouvez lire hein, zoom au mieux. D'accord? Et voilà. Sinon, je peux donc profiter pour vous habituer. Essayez de faire comme ça pour la première fois. D'accord? Donc voilà la deuxième pièce. Sur le cours, on vous a parlé de deux méthodes. Donc ça, c'est une méthode. On a utilisé la fonction par extrusion. Et maintenant, on va utiliser une autre méthode avec la fonction révolution, celle-là. Alors, pour cela, voilà, je prends nouvelle pièce, toujours, voilà, comme ça vous allez prendre l'habitude, mon plan de travail, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc dessiner la moitié de la pièce. Entité, je peux prendre rectangle, pardon, on n'a pas choisi notre plan, rectangle, voilà, et voilà.
Je donne des dimensions, c'est-à-dire la cotation. Alors là, c'était donc 120. Voilà. Et ici, donc moi, je veux obtenir quoi? Une pièce cylindrique de diamètre 80. Donc là, je vais prendre tout simplement la moitié. Donc cotation. Pardon. Alors la moitié de 80, c'est bien sûr 40. Et voilà. Je choisis 40. Et je valide. Maintenant, je choisis une ligne de construction. Regardez, ça c'est très important. Vous allez utiliser cette méthode pour plusieurs pièces. Elle est très intéressante. Je choisis mon plan, là. Regardez. Et je clique. Maintenant, je cherche ma fonction, c'est celle-là. Bossage avec révolution. Voilà. Et là, vous regardez, le logiciel, il l'a déjà rendu pleine parce que, suivant ces paramètres, je peux les changer si je veux. C'est-à-dire, regardez, je peux donc, si je veux avoir une pièce qui n'est pas pleine 100%, je peux faire comme ça. Regardez, les 3/4. Voilà. Je peux donc faire tourner ma pièce. Voilà. Je peux la valider si je veux, comme ça. Zoom au mieux. Et voilà. Donc, comme vous voyez ici, hein, voilà. Donc, je peux la laisser comme ça, ou bien continuer. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'était la deuxième méthode. D'accord? Après, donc, on peut donc voir le troisième exercice que vous avez, c'est la réalisation d'une sphère. Donc, maintenant, on va donc réaliser une sphère. Alors, je choisis une nouvelle pièce, mon plan de travail, le cercle, voilà, un cercle, 2 diamètre 80, la cotation, voilà, un diamètre de 80, je crois que vous avez pris l'habitude maintenant, voilà. Maintenant, regardez, je prends la moitié, comme ça, voilà, et je vais donc éliminer la moitié, regardez, outil d'esquisse, ajuster. Là, c'est très important ce réglage-là. Donc, vous allez au fur et à mesure en prendre connaissance, chacun pour un cas bien déterminé. Là, on va prendre ajuster au plus proche. Et voilà qu'est-ce qui se passe. On a enlevé la moitié. Je valide et je continue. Donc, je veux la rendre volumique, comme ça. Voilà. Pardon. C'est pas, vous voyez, lorsqu'on se trompe de fonction, c'est pas grave. J'élimine, je reviens. C'est pas la bonne fonction, c'est celle-là. Hein, voilà. Alors là, c'est l'axe de milieu. Il faut choisir l'axe de milieu. C'est bien celui-là. Et voilà, c'est fait. Vous avez votre sphère obtenue. Donc, essayez de refaire cet exercice. Il est très important. Dernier exercice que vous avez sur votre cours, c'est de réaliser un cône. Toujours. Vous voyez, je répète la même chose pour vous habituer. Sinon, vous pouvez donc continuer directement. Donc là, vous avez besoin d'un triangle. Je choisis mon triangle. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. La forme, elle est là. Maintenant, il faut donc prendre la cotation. Vous avez un triangle de, vous avez ici 100, donc la cotation, elle est là. Voilà. Combien? 100. Je valide. Et 100 pour un diamètre de 40. Voilà. Cotation 40. Et je valide. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle fonction on va utiliser? Eh bien sûr, on va utiliser cette fonction, encore une fois, voilà. Comment je vais faire? Je vais choisir mon axe de révolution. C'est bien celui-là. Et vous avez directement votre cône. Et voilà. D'accord?
Donc ainsi, donc, vous avez des exercices très importants. À travers ces exercices, vous l'avez constaté, vous vous entraînez à utiliser les différentes fonctions. Dernier exercice que vous avez, donc toujours nouvelle pièce, comme ça. Hein. Choisir mon plan, voilà. C'est enlèvement de matière pour obtenir un perçage. D'accord? Donc, je réalise une pièce cylindrique. Maintenant, vous le connaissez. Nous avons deux méthodes. Donc, je choisis une des deux, c'est-à-dire cercle. D'accord? Ensuite, extraction matière, comme ça. Changement de sens. Lui donner une longueur. N'importe, rien, c'est pour vous montrer comment obtenir un perçage ou un enlèvement de matière. Voilà, c'est fini. Maintenant, je veux travailler sur cette face-là, celle-là. Je vais la rendre en face de moi, normale. Hein. Ça, on l'utilise très souvent. Essayez de vous en rappeler. Voilà. Et là, je vais choisir un diamètre qui va représenter mon perçage. N'oublions pas qu'est-ce qui manque ici. Je ne peux pas passer à l'esquisse directement. Il faut choisir le plan. Voilà. Je choisis un cercle, comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, je veux enlever cette matière. C'est quelle fonction? C'est celle-là. Bossage par extrusion. Je peux faire tourner ma pièce. Regardez, je vais tout doucement pour vous habituer. Essayez toujours de choisir celle-là, comme ça. Comme ça, vous voyez votre pièce clairement. Vous voyez, le sens, il est mauvais. Je change le sens. Voilà. Et là, vous avez un réglage. Essayez de l'utiliser à chaque fois et d'essayer de changer pour prendre l'habitude des différents réglages. Alors ça, les deux premiers, on l'utilise très souvent. Donc maintenant, je vais choisir à travers tout. Ou bien, si je connais la longueur, je choisis ma longueur directement. D'accord? Je valide. Là, il y a un problème. Je crois qu'on a mal choisi notre sens. D'accord? On va donc la refaire comme ça. Alors, pardon, on s'est trompé de fonction, c'est très bien. Donc, c'est à travers les erreurs qu'on apprend, comme on dit en arabe. Alors là, on s'est trompé de fonction, regarde, d'accord? Il faut choisir celle-là, enlèvement de matière. D'accord? Vous voyez, regardez. Là, le sens, il est bon. Et voilà, et j'obtiens mon perçage. Voilà. D'accord? Voilà pour les exercices de la première partie. Donc, on passe au 3D maintenant. Je choisis ma fonction. Voilà. Plan d'esquisse. Et voilà, j'ai ma pièce. Je peux augmenter la longueur. Non, je vais la laisser comme ça. D'accord? Voilà. Valide. Voici ma pièce. Je vais l'enregistrer maintenant. Donc, enregistrer la pièce, on va la nommer pour vous 1B, voilà, et je valide. Maintenant, je passe à une deuxième pièce, voilà, comme ça, ok. Je choisis mon plan, voilà, et je choisis mon esquisse, comme ça. Ça. Je rappelle, les dimensions, c'est après. Donc, voici la forme. Maintenant, cotation. Nous avons ici, nous avons choisi 80. Alors, 80. Je valide. Et là, c'est très petit. Donc, ici, attention. Là, je crois qu'on doit avoir 20. Voilà. La même chose ici, 20. Ah, bien sûr, ici, donc 40. Ici, c'est 40 par défaut. Là, je peux choisir 20. La même chose de l'autre côté. 20, voilà. Et voici donc ma pièce. Je passe
à 3D. Voilà, comme ça. Je change le sens et je choisis une profondeur de 40. Ça m'arrange. Voilà. C'est bon, voici donc ma pièce. Je peux la faire basculer quand je veux. Alors, toujours, il faut enregistrer. Vous allez prendre l'habitude, maintenant, je n'ai pas parlé de l'enregistrement depuis le début, c'est pour faire passer les exercices rapidement. Il faut toujours prendre l'habitude, pour ne pas perdre le travail, de faire l'enregistrement au début. Donc, j'enregistre ma pièce. Donc, c'était tout à l'heure, on a besoin de 1B, maintenant 2B. 2B, pardon. Alors, on a les deux pièces qu'on va utiliser, c'est 1B et 2B. Voilà, enregistré. Voilà. Maintenant, regardez, on a utilisé cette partie-là. C'est-à-dire pour créer une pièce, je clique ici. Maintenant, pour créer un assemblage, je clique ici. Voilà, OK. Là, il me demande de choisir la pièce, la première qui sera fixe. Toujours dans l'assemblage, on commence par la pièce qui est fixe. Il ne bouge pas. Je fais parcourir. Voilà. Quelle est ma première pièce? C'est la pièce 1B. Voilà. Il me donne un affichage, un aperçu pour vérifier. Parce que je peux me tromper, je peux choisir une autre pièce. Donc là, c'est la bonne que je veux. Je fais ouvrir. Je zoom in. Voilà. Je vois ma pièce. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours choisir cette option-là, comme ça, pour voir la pièce correctement. Maintenant, je choisis donc insérer la deuxième pièce, insérer pièce composant, toujours regarder parcourir, et je cherche ma pièce que j'ai nommée tout à l'heure 2B. Voilà, l'affichage me permet de faire un petit contrôle, c'est bien ma pièce, je la demande. Voilà. D'accord? Alors, une fois choisi mes pièces, là, je dois donner des contraintes, c'est-à-dire des conditions. Comment je veux que ce soit cet assemblage. Alors, c'est très simple. On va à insertion et là, regardez, contraintes. Je vous ai choisi cet exemple qui est très simple, qui se compose de deux pièces, rien que pour voir l'essentiel. D'accord? Alors, dans cette partie-là, donc, j'ai mes deux pièces, ils sont choisis dans ma zone. Là, il faut choisir les contraintes. À chaque fois, pour chaque exercice, vous allez choisir la contrainte qui convient. Donc, il faut faire beaucoup d'exercices pour prendre connaissance de toutes ces contraintes. La plus utilisée, c'est les deux premiers. Hein, coïncidence, parallèle. Alors, on choisit coïncidence, voilà. Et je choisis la face. Cette pièce, je veux que cette pièce entre ici. Donc, je choisis cette face-là. Je veux que lorsqu'il y a assemblage ou contact, cette face vient en face avec cette face-là. Alors, je fais tourner ma pièce, celle-là, jusqu'à ce que je vois la surface que je veux, celle-là. Je clique dessus et voilà. Donc, la pièce est prête. Ce n'est pas encore fini. Regardez, pas encore fini. Là, je veux quoi? Je veux que cette face vienne en contact avec celle-là. Alors, je viens choisir celle-là. J'ai toujours ma fonction. Si je l'ai perdue, je clique dessus, voilà. Et je clique sur la deuxième, celle-là. Voilà, et je valide. Alors, il ne l'a pas pris en compte, on va refaire. D'accord? Je choisis ma contrainte. Alors, on a dit cette face-là. Voilà, il est en vert. D'accord? Avec quoi? Avec l'autre face ici. Je fais tourner ma pièce, voilà, pour mieux voir. J'enlève ça et je fais ça. Voilà. Il vient se positionner, je valide. Je demande une position meilleure, comme ça, voilà. Et là, regardez, j'ai bien mon assemblage. Donc, je peux continuer dans les contraintes pour donner les mouvements aux pièces que je veux. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de ce logiciel, c'est un logiciel de conception volumique. Ah, d'accord? Donc, on a bien
conçu des pièces volumiques et c'est un logiciel d'assemblage. Donc on a fait un petit assemblage. Et je peux simuler, soi-disant maintenant, cette pièce-là, il doit être mobile. Donc je vois bien qu'il est bien mobile. D'accord? Voilà, à travers ces petits exercices, j'espère que vous allez donc apprendre les premières bases pour travailler sur SolidWorks. Il y a beaucoup de choses à faire, des choses très intéressantes que vous pouvez faire. Donc je vous invite à vous entraîner, d'accord? Toujours commencer par quelque chose de simple, comme ces pièces-là, avant de passer aux pièces plus complexes, c'est-à-dire qui contiennent beaucoup de travail. Voilà, bonne continuation et merci.